श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम्। आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं च प्रभाकरः, पंचमं च सहस्रांशु, षष्ठं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदस्वं च, अष्टमं तु अहर्पतिः, नवमं दिनकरः प्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रिमूर्तिश्च, द्वादशं सूर्य एव तु, द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः, दुःस्वप्नो नश्यते तस्य, सर्वदुःखं च नश्यति, दद्रो कुष्ठहरं चैव, दारिद्र्यं हरते ध्रुवं, सर्वतीर्थकरं चैव, सर्वकामफलप्रदं, यः पठेत् प्रातरुत्थाय, भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः, सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। ॐ आदित्याय नमः, ॐ दिवाकराय नमः, ॐ भास्कराय नमः, ॐ प्रभाकराय नमः, ॐ सहस्रांशवे नमः, ॐ त्रिलोचनाय नमः, ॐ हरिदस्वाय नमः, ॐ विभावसवे नमः, ॐ दिनकराय नमः, ॐ द्वादशात्मकाय नमः, ॐ त्रिमूर्तये नमः, ॐ सूर्याय नमः। ॐ अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्रस्य श्रीकृष्ण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः, श्री सूर्य नारायणो देवता, हरित हयरथं दिवाकरं घृणरिति बीजं, नमो भगवते जितवैश्वानर जात वेदसे, नमः इति शक्तिः, अंशुमानिति कीलकम्, अग्निकर्म इति मंत्रः, मम सर्वरोग निवारणाय श्री सूर्य नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अर्कं तु मूर्धनि विन्यस्य, ललाटे तु रविन्नसेत्, विनश्येत् करयोः सूर्यं, कर्णयोश्च दिवाकरं, नासिकायां न्यसेत् भानुं, मुखे वै भास्करं न्यसेत्, पर्जन्यमोष्ठयोश्चैव, तीक्ष्णं जिह्वान्तरे नसेत्, सुवर्णरेतसं कण्ठे, स्कन्धयोस्तिग्मतेजसं, बाहुवोस्तु पोषणं चैव, मित्रं वै पृष्ठतो न्यसेत्, वरुणं दक्षिणे हस्ते, त्वष्टारं वामतः करे, हस्तावुष्णकरः पातु, हृदयं पातु भानुमान्, स्तनभारं महातेजा, आदित्यमुदरे नसेत्, पृश्ले त्वमर्घमणं विद्या, आदित्यं नाभिमण्डले, कट्यां तु विन्यसेत् हंसं, रुद्रमूर्वो विन्यसेत्, जाह्नोस्तु गोपतिं न्यस्य, सवितारं तु जङ्घयोः, पादयोस्तु विभस्वन्तं, गुल्फयोश्च प्रभाकरं, सर्वाङ्गेषु सहस्रांशु, दिग्विदिक्षु भगं नसेत्, बाह्यतस्तु तमोघ्नंसं, भगमभ्यन्तरे नसेत्, एष आदित्यविन्यासो देवानामपि दुर्लभः, एहि सूर्यसहस्रांशो तेजो राशिः जगत्पते, अनुकम्पय मा भक्त्या ग्रहाणार्कं दिवाकर। ॐ घृणिः सूर्य आदित्य अग्निमीले नमस्तुभ्यं, मीषत्तूर्यस्वरूपिणे, अज्ञायाहि वीतये त्वं, नमस्ते ज्योतिषां सन्नो देवो नमस्तुभ्यं, जगच्चक्षुर्नमोऽस्तु ते,
धवलाम्भोरुहणं डाकनीं श्यामलप्रभां विश्वदेव नमस्तुभ्यं नमस्ते जगदात्मने पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भः समुद्युतिः सप्ताश्वरथ संयुक्तो द्विभुजो भास्करो रविः आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते नमो धर्मविपाकाय नमः सुकृत्साक्षिणे नमः प्रत्यक्षदेवाय भास्कराय नमो नमः उदयगिरिमुपेतं भास्करं पद्महस्तं सकलभुवनरत्नं रत्नरत्नविधेयं तिमिरकरमृगेन्द्रं बोधकं पद्मनीनां सुरवरमभिवन्दे सुन्दरं विश्वरूपम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर। श्री सूर्यहृदय स्तोत्रम्। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रेषु विविधैर्शौरे ऋखयजुषामसंभवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धान्तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयञ्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मे दुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायापतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्यमये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणां त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वे सूर्यहृदयं जपत्वास्तवमनुत्तमं प्रातः काले च मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्माणानां हितं पुण्य वृषिशृङ्गैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथा विधिः प्रज्वालविहिनीं विधिं वञ्जु हुय्याञ्जातवेदसाम् ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्नुनुज्ञां विशेषेण जुह्युर्वा यथा विधि
पवित्रपाणि पूतात्म शुक्लांबरधरः शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुह्यात् संयतेन्द्रियः श्री आदित्यकवचम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतम् देवासुरैर्सदा वन्द्यम् ग्रहेश परिवेष्टितम् ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचम् सदा घृणिः पातु शिरोदेशम् सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धो ग्रहपते पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तास्सु नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु श्रिक्रिणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जंघे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिसां पतिः पादो ब्रन्धः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपु वेदत्रयात्मक स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकर स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षात् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तां दृष्ट्वा सहतोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जले पुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यान्तपयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वर याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठे शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थ ज्ञान संपन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदस्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रो कुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। ॐ आदित्याय नमः, ॐ दिवाकराय नमः, ॐ भास्कराय नमः, ॐ प्रभाकराय नमः, ॐ सहस्रांशवे नमः, ॐ त्रिलोचनाय नमः,
ॐ हरिदस्वाय नमः। ॐ विभावसवे नमः। ॐ दिनकराय नमः। ॐ द्वादशात्मकाय नमः। ॐ त्रिमूर्तये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्रस्य श्रीकृष्ण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री सूर्य नारायणो देवता हरित हयरथम दिवाकरम घृणरिति बीजम नमो भगवते जित वैश्वानर जात वेदसे नमः इति शक्तिः अंशुमानिति कीलकम् अग्निकर्म इति मंत्रः मम सर्वरोग निवारणाय श्री सूर्य नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अर्कं तु मूर्धनि विन्यस्य ललाटे तु रविं नसेत् विनश्येत् करयोः सूर्यं कर्णयोश्च दिवाकरं नासिकायां नसेत् भानुं मुखे वै भास्करं न्यसेत् पर्जन्यमोष्ठयोश्चैव तीक्ष्णं जिह्वान्तरे नसेत् सुवर्णरेतसं कण्ठे स्कन्धयोस्तिग्मतेजसं बाहुवोस्तु पोषणं चैव मित्रं वै पृष्ठतो न्यसेत् वरुणं दक्षिणे हस्ते त्वष्टारं वामतः करे हस्तावुष्णकरः पातु हृदयं पातु भानुमान् स्तनभारं महातेजा आदित्यमुदरे नसेत् पृष्ठे त्वमर्घमणं विद्या आदित्यं नाभिमण्डले कट्यां तु विन्यसेत् धंसं रुद्रमूर्वो विन्यसेत् जाह्नोस्तु गोपतिं न्यस्य सवितारं तु जङ्घयोः पादयोस्तु विभस्वन्तं गुल्फयोश्च प्रभाकरं सर्वाङ्गेषु सहस्रांशु दिग्विदिक्षु भगं नसेत् बाह्यतस्तु तमोघ्नंसं भगमभ्यन्तरे नसेत् एष आदित्यविन्यासो देवानामपि दुर्लभः एहि सूर्यसहस्रांशो तेजो राशिः जगत्पते अनुकम्पय मा भक्त्या ग्रहाणार्कं दिवाकर ॐ घृणिः सूर्य आदित्य अग्निमीले नमस्तुभ्यमीषत्तूर्यस्वरूपिणि अज्ञायाहि वीतये त्वं नमस्ते ज्योतिषाम्पते सन्नो देवो नमस्तुभ्यं जगच्चक्षुर्नमोऽस्तु ते धवलाम्भोरुहणं डाकनीं श्यामलप्रभां विश्वदेव नमस्तुभ्यं नमस्ते जगदात्मने पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भः समुद्युतिः सप्ताश्वरथसंयुक्तो द्विभुजो भास्करो रविः आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते नमो धर्मविपाकाय नमः सुकृत्साक्षिणे नमः प्रत्यक्षदेवाय भास्कराय नमो नमः उदयगिरिमुपेतं भास्करं पद्महस्तं सकलभुवनरत्नं रत्नरत्नविधेयं तिमिरकरमृगेन्द्रं बोधकं पद्मनीनां सुरवरमभिवन्दे सुन्दरं विश्वरूपम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर। श्री सूर्यहृदय स्तोत्र। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मंत्रेषु विविधैर्शौरे ऋखियजुषाम संभवे उपस्थाय महायोगं
देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धान्तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयञ्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेधुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायापतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्यमये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणां त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वे सूर्यहृदयं जपत्वास्तवमनुत्तमं प्रातः काले च मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्माणानां हितं पुण्य वृषिशृङ्गैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथा विधिः प्रज्वाल विहिनीं विधिं वञ्जु हुय्याञ्जातवेदसां ऋत्विक् पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्नुनुज्ञां विशेषेण जुह्युर्वायता विधि पवित्रपाणि पूतात्मा शुक्लांबरधरः शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुह्यात् संयतेन्द्रियः श्री आदित्यकवचम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैर्सदा वन्द्यं ग्रहेश परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धो ग्रहपते पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तासु नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु श्रिक्रिणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जंघे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिसां पतिः पादो ब्रन्धः सदा पातु
मित्रोऽपि सकलं वपु वेदत्रयात्मक स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकर स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहतोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जले पुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यान्तपयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वर याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठे शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदस्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। ॐ आदित्याय नमः, ॐ दिवाकराय नमः, ॐ भास्कराय नमः, ॐ प्रभाकराय नमः, ॐ सहस्रांशवे नमः, ॐ त्रिलोचनाय नमः, ॐ हरिदस्वाय नमः, ॐ विभावसवे नमः, ॐ दिनकराय नमः, ॐ द्वादशात्मकाय नमः, ॐ त्रिमूर्तये नमः, ॐ सूर्याय नमः। ॐ अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्रस्य श्रीकृष्ण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री सूर्य नारायणो देवता हरितहयरथं दिवाकरं घृणरिति बीजं नमो भगवते जितवैश्वानर जातवेदसे नमः इति शक्तिः अंशुमानिति कीलकम् अग्निकर्म इति मंत्रः मम सर्वरोग निवारणाय श्री सूर्य नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अर्कं तु मूर्धनि विन्यस्य ललाटे तु रविन्नसेत् विनश्येत् करयोः सूर्यं कर्णयोश्च दिवाकरं नासिकायां नसेत् भानुं मुखे वै भास्करं न्यसेत् पर्जन्यमोष्ठयोश्चैव तीक्ष्णं जिह्वान्तरे नसेत् सुवर्णरेतसं कण्ठे स्कन्धयोस्तिग्मतेजसं बाहुवोस्तु पोषणं चैव
मित्रं वै पृष्ठतो न्यसेत् वरुणं दक्षिणे हस्ते त्वष्टारं वामतः करे हस्तावुष्णकरः पातु हृदयं पातु भानुमान् स्तनभारं महातेजा आदित्यमुदरे न्यसेत् पृश्ने त्वमर्घमणं विद्या आदित्यं नाभिमण्डले कट्यां तु विन्यसेद्धंसं रुद्रमूर्वो विन्यसेत् जाह्नोस्तु गोपतिं न्यस्य सवितारं तु जङ्घयोः पादयोस्तु विभस्वन्तं गुल्फयोश्च प्रभाकरं सर्वाङ्गेषु सहस्रांशु दिग्विदिक्षु भगं न्यसेत् बाह्यतस्तु तमोघ्नंसं भगमभ्यन्तरे न्यसेत् एष आदित्यविन्यासो देवानामपि दुर्लभः एहि सूर्यसहस्रांशो तेजो राशिः जगत्पते अनुकम्पय मा भक्त्या ग्रहाणार्कं दिवाकर ॐ घृणिः सूर्य आदित्य अग्निमीले नमस्तुभ्यमीषत्तूर्यस्वरूपिणि अज्ञायाहि वीतये त्वं नमस्ते ज्योतिषाम्पते सन्नो देवो नमस्तुभ्यं जगच्चक्षुर्नमोऽस्तु ते धवलाम्भोरुहणं डाकनीं श्यामलप्रभां विश्वदेव नमस्तुभ्यं नमस्ते जगदात्मने पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भः समुद्युतिः सप्ताश्वरथसंयुक्तो द्विभुजो भास्करो रविः आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते नमो धर्मविपाकाय नमः सुकृत्साक्षिणे नमः प्रत्यक्षदेवाय भास्कराय नमो नमः उदयगिरिमुपेतं भास्करं पद्महस्तं सकलभुवनरत्नं रत्नरत्नविधेयं तिमिरकरमृगेन्द्रं बोधकं पद्मनीनां सुरवरमभिवन्दे सुन्दरं विश्वरूपम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर। श्री सूर्यहृदयस्तोत्रम् व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रेषु विविधैर्शौरे ऋखियजुषामसंभवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धान्तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयञ्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेधुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं उमायापतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यं आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय
त्र्यंबकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्यमये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणां त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वे सूर्यहृदयं जपत्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्माणानां हितं पुण्यं ऋषिशृङ्गैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथा विधिः प्रज्वालविहिनीं विधिं वञ्जु हुय्याञ्जातवेदसाम् ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्नुनुज्ञां विशेषेण जुह्युर्वायता विधि पवित्रपाणि पूतात्मा शुक्लांबरधरः शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुह्यात् संयतेन्द्रियः। श्री आदित्यकवचम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैर्सदा वन्द्यं ग्रहेश्य परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धो ग्रहपते पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तासु नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु श्रिक्रिणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जंघे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिसां पतिः पादो ब्रन्धः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपु वेदत्रयात्मक स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकर स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तां दृष्ट्वा सहतोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जले पुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यान्तपयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वर याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठे शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात्।
आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशु षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदस्वं च अष्टमं तु अहर्पतिः नवमं दिनकरः प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रिमूर्तिश्च द्वादशं सूर्य एव तु द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यति तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रो कुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरति ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। ॐ आदित्याय नमः, ॐ दिवाकराय नमः, ॐ भास्कराय नमः, ॐ प्रभाकराय नमः, ॐ सहस्रांशवे नमः, ॐ त्रिलोचनाय नमः, ॐ हरिदस्वाय नमः, ॐ विभावसवे नमः, ॐ दिनकराय नमः, ॐ द्वादशात्मकाय नमः, ॐ त्रिमूर्तये नमः, ॐ सूर्याय नमः। ॐ अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्रस्य श्रीकृष्ण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री सूर्य नारायणो देवता हरित हयरथं दिवाकरं घृणरिति बीजं नमो भगवते जितवैश्वानर जातवेदसे नमः इति शक्तिः अंशुमानिति कीलकम् अग्निकर्म इति मंत्रः मम सर्वरोग निवारणाय श्री सूर्य नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अर्कं तु मूर्धनि विन्यस्य ललाटे तु रविं नसेत् विनश्येत करयोः सूर्यं कर्णयोश्च दिवाकरं नासिकायां नसेत् भानुं मुखे वै भास्करं नसेत् पर्जन्यमोष्ठयोश्चैव तीक्ष्णं जिह्वान्तरे नसेत् सुवर्णरेतसं कण्ठे स्कन्धयोस्तिग्मतेजसं बाहुवोस्तु पोषणं चैव मित्रं वै पृष्ठतो न्यसेत् वरुणं दक्षिणे हस्ते त्वष्टारं वामतः करे हस्तावुष्णकरः पातु हृदयं पातु भानुमान् स्तनभारं महातेजा आदित्यमुदरे नसेत् पृश्ले त्वमर्घमणं विद्या आदित्यं नाभिमण्डले कट्यां तु विन्यसेद्धंसं रुद्रमूर्वो विन्यसेत् जाह्नोस्तु गोपतिं न्यस्य सवितारं तु जङ्घयोः पादयोस्तु विभस्वन्तं गुल्फयोश्च प्रभाकरं सर्वाङ्गेषु सहस्रांशु दिग्विदिक्षु भगं नसेत् बाह्यतस्तु तमोघ्नंसं भगमभ्यन्तरे नसेत् एष आदित्यविन्यासो देवानामपि दुर्लभः एहि सूर्यसहस्रांशो तेजो राशिः जगत्पते अनुकम्पय मा भक्त्या ग्रहाणार्कं दिवाकर ॐ घृणिः सूर्य आदित्य अग्निमीले नमस्तुभ्यमीषत्तूर्यस्वरूपिणि अज्ञायाहि वीतये त्वं नमस्ते ज्योतिषाम्पते सन्नो देवो नमस्तुभ्यं जगच्चक्षुर्नमोऽस्तु ते धवलाम्भोरुहणं डाकनीं श्यामलप्रभां
विश्वदेव नमस्तुभ्यं नमस्ते जगदात्मने। पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भः समुद्युतिः सप्ताश्वरथ संयुक्तो द्विभुजो भास्करो रविः। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। नमो धर्मविपाकाय नमः सुकृत्साक्षिणे नमः प्रत्यक्षदेवाय भास्कराय नमो नमः। उदयगिरिमुपेतं भास्करं पद्महस्तं सकलभुवनरत्नं रत्नरत्नविधेयं तिमिरकरमृगेन्द्रं बोधकं पद्मनीनां सुरवरमभिवन्दे सुन्दरं विश्वरूपम्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर। श्री सूर्यहृदयस्तोत्रम्। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रेषु विविधैर्शौरे ऋखयजुषामसंभवे उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धान्तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे। नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे। त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमाम्येकपर्दिनं। त्वमेव विश्वं बहुधा जातयञ्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः। प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेधुष्टमायते। नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः। अम्बिकापतये तुभ्यं उमायापतये नमः। नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्यमये गृहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणां त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वे सूर्यहृदयं जपत्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं। सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्रह्माणानां हितं पुण्यं वृषेशङ्गैर्निषेवितम्। अथागम्य गृहं विप्र समाचम्य यथा विधिः प्रज्वालविहिनीं विधिं वञ्जु हुय्याञ्जातवेदसाम्। ऋत्विक्पुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्नुनुज्ञां विशेषेण जुह्युर्वा यथा विधि। पवित्रपाणि पूतात्मा
शुक्लांबरधरः शुचि अनन्यमानसो वह्निं जुह्यात् संयतेन्द्रियः श्री आदित्यकवचम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैर्सदा वन्द्यं ग्रहेश्य परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा गृणीः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धो ग्रहपते पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तासु नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु श्रिक्रिणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जंघे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तिशाम्पतिः पादो ब्रन्धः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपु वेदत्रयात्मक स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकर स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तां दृष्ट्वा सहतोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यान्तपयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वर याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठे शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात्।